تو وے وار جویں تو کو پتا ساڈی ریلی ملوک شاک نے جمال الدین والی دی طرف آئی ہے. جمال الدین والی نے شوگر ملک نے تھی تے اساں ہن آ گئے جمال الدین والی دے مین چوک تے. کوئی بھی میلا فرد نہ ملسی، بے ذوقا بے درد نہ ملسی، دعوے ظفر سننے دے وچ ایک بھی دہشت گرد نہ ملسی. تے اساڈی وسطی دے معتبر شخصیت سائیں کلندر شاہ بخاری تا بہوں اہم کردار ہے. السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہے؟ امید کرنا سارے ٹھیک ہو. سو میں بھی ٹھیک ہوں. تو ساڈے دے پیو ٹیم ملوک شاہ ایکسٹرا اج دا جگہ ڈی ہے نا 12 ربیع الاول دا ڈی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج دے ڈی پیدا تھے ہن. ہر جہہ تے پورے پاکستان دے وچ گلی محلے دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اوتے یعنی کہ خوشیاں منایا ویندن. پوری ملوک شاہ دے وچ پبلک کٹھے جمع تھی پیے، چھوٹے وڈے بوڑھے سب ریلی دے وچ شریک ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اوتے خوشیاں منے سن، جشن منے سوں. تو ویور ویڈیو دے نال جڑے رہی جو ویڈیو سکپ نہ کری. جو چل آؤ اے ہن سید کلندر شاہ بخاری لجپال ان سارے مرشدن وسطی ملوک شاہ دے اور امام مسجد بھی ہیں. تے قاری محمد اختر صاحب تقریر کرنے پن بیان کرنے پن حضور دی شان دے ہوتے. دیکھو اے دساؤ جتھا جی جوان دا جھنڈا ہوے نا او ملک ہی ہوندا ہوندا ہے. جتھا جی دا جھنڈا ہوے او ملک ہوندا ہوندا ہے. نارے ہوندا لگدن شان بیان وہ بندے دی تھی ہے. مشرق دے وچ میرے محبوب تے جھنڈا لگا رہے، مغرب دے وچ میرے محبوب تے جھنڈا لگا لے. فرمایا کعبے دی چھت دے اوپر میرے مصطفیٰ کریم دے نام دا جھنڈا لگا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی جڑے ویلے اپنے گھر دے اوتے جھنڈا لگانے سے تو تو تے کی جھنڈے نوں کئی کھڑو، تو تے جھنڈے کی نوں کئی ودو. اسا ہر عاشق رسول ایک مسلمان کلمہ پڑھے ماں کو آدھا پیا کہ اپنے گھر دے اوتے جھنڈا لاوے. اے دنیا جہان ہر چیز کاغذ پر یہ پہلے تیرے میرے مصطفیٰ کو تعمیر کرے. ماشاءاللہ بہوں اچھا بیان فرمایا قاری اختر صاحب نے. تے ساری ریلی تو روانگی تھی نہیں پیے تو ساڈے دے پیو سو ماشاءاللہ پبلک اچھی خاصی ہے، جوش دے نال ولولے دے نال. تے ہر بندے دے اپنا اپنا جھنڈا جشن عید میلاد النبی دے نعرے وی مرندے میں دین. ماشاءاللہ بہوں خوشی تھی نہیں پیے یہ سارا منظر دیکھتے. سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. جانتے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، جانتے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. تو بیوار جی میں تو ایک بتا صاحب نے وسطی نے ریلی کی دی میں جیسے قاری صاحب نے مہینے کے ایک دوچا دوڑے سن دوں. توجہ کرو. ہاں قاری صاحب ذوق نوا کر پیدا دیندے، ذوق نوا کر پیدا دیندے، قرب دا طے کر قیدا دیندے. سبحان اللہ. سفر مدنی دا میلاد منی جے تا قبریں دے وچ بھی فائدہ دیندے. کونین دے ہر کونے دا پجوے دے حال مدینے وچ، مسکین غریب فقیراں دی اے وکھری بھال مدینے وچ. اسا در در تے کیوں ٹھوکرا کھاؤں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ. جندی ظفر کی تھئی نہ گال بڑے اون دی بردی ہے گال مدینے وچ. ٹھیک ہے ویوار جلدے پہ ریلی دے گیا گیتے دوڑے سن سو. قاری صاحب نے ماشاءاللہ زبردست دوڑے کھنے چلاؤ. اللہ کے پیارے نبی سے حکم دیتے بلال کو کعبے دی چھت تے چڑھون تے اذان آکھ. بلال حیران تھی گئے، میرا پیارا محبوب اگے تے کعبے دے منہ کر تے اذان دیوے نہ پئی. جے صلاۃ و سلام تے اعتراض ہے قبلہ زاہد صاحب، جے صلاۃ و سلام تے اعتراض ہے وہ محبوب کعبے دی چھت تے نبی سے دے حکم نال بلال کو حکم تے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے تے عرض کی قبلہ کے تے کعبے دے منہ کر تے اذان دینا. میرے محبوب فرماؤ جے تھاتے کو میں نظر ہوں پس منہ کر تے اذان. سبحان اللہ. تے مصطفیٰ دا میلاد تائیں میں نہیں منایا. اے او لجپال دی محفل ہے جو رب محبوب سدیندا ہے. یعنی عمل تے تعظیم کی تے رب کل کائنات جڑیندا ہے. عرشاں تے دل فیض خدا رب نت مدنی دے میلاد منیندا ہے. تو ویور میں آ گیا وین دی چھت دے اوتے. اتھو تا بہوں دلکش نظارہ نظر آمدا پے. ماشاءاللہ عوام بڑے جوش دے نال مظاہرہ کرندی پیے تے ویڈیو دے نال جڑے رہی جو ماشاءاللہ اج بہوں اچھا بھی لوگ بنانا لائے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا. تو ویوار جی میں تو ایک پتا ریلی سے میں دی کہ جمال الدین والی سائیڈ قاری صاحب کو میں بلاوا تو کدن ہیکنگ نے والا ایک بیا پیارا جیاں دوڑا سن تو ربیع الاول دے بارے. ہاں قاری صاحب ایک دوڑا سناؤ. خلاق اعظم یگانہ منیندے، خلاق اعظم یگانہ منیندے. نبی سائیں دا ہر ایک
दीवाना मने दे ए दू चारे मुल्ला जफर क्या करे सिन मिलादुन नबी ता जमाना मने दे। कुरान मजीद फुरकान हमीद रब तआला इरशाद फरमांदे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब असा को तमाम जहान वास्ते रहमत बना के भेजे। मालूम थी रहमत अल्लाह के महबूब दिखा ये वास्ते 12 रबीउल अव्वल शरीफ को असा खुशियां करे दो। माशाअल्लाह सारा 1 घंटा सफर करने तो बाद असा जमालदीन वाली दे विच इंटर थी गयो। माशाअल्लाह कारें ते पिछु पब्लिक भी हमदी पी एडू कारी साहब खड़े। कारी साहब ने एक सोना जिया डोड़ा सुन तो हुजूर दी शान दे उते हुजूर दा गुलाम फरमाए दे वाले दा महफिल लिख दो ए जलूस लिख दो तो आदे आसीने दे विच सरूर वेंदा है, आसीने दे विच सरूर वेंदा है, खत्म थी होंदा गरूर वेंदा है। नबी दी महफिल जेड़ा सजावे वो मदीने जरूर वेंदा है। नबी दी महफिल जेड़ा सजावे वो मदीने जरूर वेंदा है। अपना जुलूस इख्तिताम तक लिखी जो आखिर तक भाई। ठीक है बाबर कारी साहब के कहने पे चलो सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कोई भी मेला फर्द न मिलसी, बेजो का बेदर्द न मिलसी, दावे जफर सुनने दे विच एक भी दहशत गर्द न मिलसी। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उनका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। माशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल दे दी ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी खुशी है। हर मुसलमान को खुशी है और यह खुशी हर टमरा से सिर्फ एक दिन ही मोहताज कहनी खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। तो वे बार जिवें तो एक पता रेलिया सारी जारी है असा इता शॉर्टकट आ गयो। कारी साहब कन कुछ हिना कि असा 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ गया लेकिन हुजूर दी शान दे पर पढ़ गया ले पढ़ूं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। जैसे आला हजरत फरमाते हैं ना, वो तो मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खालिक के कुल ने आपको माल के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व अख्तियार में। माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम फरमाए ने भाईजान। अपना 12 रबीउल अव्वल दा जुलूस जारी सारी है माशाअल्लाह। आशिकान रसूल बहुत कसीर तादाद दे विच तशरीफ फरमाएन, अपनी मोहब्बत दा इजहार पे करेंदन। सारे हुजूर दे गुलाम मोहब्बत ते इश्क दे नाल झंडा विच ही वदेन। जिवें जिब्रील अमीन झंडे काबे दी छत ते लाता ने, मशरिक दे विच मगरिब दे विच लाते ने, ते मशरिक मगरिब दे विच काबे दी छत ते झंडा लाते ने, ते हर जगह ते धूम मच गई। आज में आशिक रसूल मिलाद मुस्तफा दी रैली कदी सारे हुजूर दे गुलाम महफिल मिलाद वसील थे। तो वे बार जिवें तो को पता साडी रैली मलूक शाह ने जमालदीन वाली दी तरफ आई है। जमालदीन वाले ने शुगर मिल्क ने थी ते असा हुन आ गयो जमालदीन वाली दे मैन चौक ते। हर साल दी तरह ही साल भी डिगड़ोचा बरादरी इथां खत्म दा एहतमाम कीते खड़े होंदन। हाफिज अख्तर हुसैन चिश्ती साहब सना खानी पेश करंदे पेन। माशाअल्लाह अज दे दी दे विच पूरी दुनिया दे विच सऊदी अरब दे विच यमन दे विच इराक दे विच फलस्तीन दे विच जेड़े मुल्क दे विच मुसलमान रहंदे पेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विलादत दे दी ते खुशी मनांदे पेन। इश्क ऐसा देख कर शैतान का सर चकरा गया, है विलादत बा शहादत नूर हर सो छा गया। माशाअल्लाह हुजूर दी शान दे उते अच्छा बयान फरमांदे पेन अलामा मोहम्मद आमिर वैसी साहब, सैयद कलंदर हुसैन शाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान फरमांदे पेन। हे तो बाद वेवर रैली अगी ते वैसे असर नाल जुड़े रही जो। तो वेवर रैली साडी अगी ते वेंदी पी मैं वेंदे कारी साहब ने एक ब्याह सोना जिहा डोड़ा सुन गए सो हुजूर पाक दी शान दे उते मुनकर नी बज़्म सजा सकदा, मुनकर नी बज़्म सजा सकदा, नहीं जिक्र नबी मनवा सकदा, कुरान दा ज़फर फैसला है जिता इश्क शिरक नहीं आ सकदा। तो वेवर रैली साडी जमालदीन मालिक ने थी ते अपनी बस्ती दे विच आ गई है, बस्ती मलूक शाह दे विच। माशाअल्लाह इथां पब्लिक खड़ी है, कुछ पब्लिक अगी ते निकल गई है जिथा से हर साल एंड पॉइंट थिंदा रहंदे। तो वेवर मैं उथे ही पहुंच गया, पब्लिक भी
ساری کٹھی تھی گئی قاری صاحب میرے نال کھڑے نو ہر سال دی طرح ہی سال بھی سعید خان بابڑا اتنا ختم دا اہتمام کرندا رہندے حضور دی محفل شروع تھیندی پئی تے تساں سارے نال جڑے رہی جو محافظ عاشق حسین چشتی کو سلامی پیش کرنا جو ہر سال 12 ربیع الاول کو این ریلی دا اہتمام کرندے باقی دوستیں کو میں سلامی پیش کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جشن عید میلاد النبی دی ریلی دے وچ کندھے دے نال کندھا ملا تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تے جشن منیندے ویور حضور دے میلاد اتے سارے علاقے دے نوجوان بھیرا زاہد حسین محمد صدام غلام مرتضی پیر بخش اور صالح محمد حضور دی ثناخانی پیش کیتی نے تے اساڈی وسطی دے معتبر شخصیت سائیں کلندر شاہ بخاری تا بہو اہم کردار ہے اللہ تعالی سائیں دی محنت سجایا کرے تو ویور علامہ محمد عامر ویسی صاحب حضور دی شان بیان کرنے پن ذرا توجہ کرے سو ایک غریب آدمی ہے لوگ ویندے پہن مدینے پاک بیڑا تیار ہے سمندر دے کنارے جوان کو عشق کہا مدینے والے سرکار دے نال امام سید جلال الدین سیوطی سے فرمیندن وہیں تے نا لوگ تے بیڑے دے وچ وہیں تے بہ گئے سے لوگ تے بیڑے دے وچ بیٹھے اتھاں بیٹھے جتھاں لوگ دے جتیاں ہوندے سیٹ کو نہ سکدے کیوں جو میں غریب ہاں مدینے والے دے نال عشق رکھیندا مدینہ ضرور دیکھساں جتھاں لوگ دے جتیاں ہن کبرا اتھائیں وہیں تے بہ رہے جوان آگے سے اکھے ٹکٹ دے اکھے صحیح میں کنے ٹکٹ تا کونی فقط غلامی رسول دا ٹکٹ ہے میں حضور دا غلام مدینے والے سرکار دے نال عشق رکھیندا یہ ٹکٹ ہے بھی میں کنے پیسے کہنی اکھے پیسے کہنی تو میرے کنے تلے لے اکھے میں جتیں دے تے بحثاں جتھاں لوگی دے قدم ہو سن میں اتھائیں بہتے سفر کرے ساں مہربانی کرو میں کو مدینے منجا مہربانی کرو میں کو مدینے منجا دیو امام سید جلال الدین سے فرمیندن او غریب ہانا اتھوں کالر کنے پکڑتے جوان کو ڈھیل تے بیڑے کرے باہر سکتے تے روندا بھی بیٹھے زارو قطار روندا بیٹھے اوڈو ڈیہ لہ گے بیڑا ٹور پہ ڈیہ لہ گے بیڑا ٹور پہ سن تے جوان روندا بیٹھے ڈیہ جو لہ گے دل چ خیال آئیو سے بیڑا تا ہوئے گیا مغرب دی نماز تو پڑھ گنا سن حضور دے غلاموں حضور دے میلاد دے وچ آمن والے ہو یاد رکھی جو جڑا حضور دا سچا تے پکا غلام ہوندے نا او نماز ایک بھی قضا نہیں کریندا نماز ایک بھی قضا نہیں کریندا جدوں حضور دے غلام ہو غریب نے نا سمندر دے کنارے بیٹھے وضو جو کیتے نا وضو کر کے بیٹھے انہوں نے اللہ اکبر کریندا کھڑا ہے تا صحیح ایک جوان آ گسی میں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے اکھے غریبا وضو ہی کنارے کیتی نماز دل مدینے پڑھ وضو اٹھا کیتی ای کنارے نماز دل مدینے پڑھ غریب والا رو پہ اکھے اگے میرے زخم تازے ہیں والا میرے زخم دے تے نمک نہ میرے زخم دے تے نمک نہ اکھے کوئی میں عام انسان نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دا غلام حضور کی کچہری وچ بیٹھا حضرت خضر علیہ السلام میں کو حضور نے حکم فرمائے میں میرا غلام سمندر دے کنارے روندا بیٹھی جلدی ہے خضر ہدا ہاتھ پکڑ کے میرے مدینے چلے او غریب نے اکھے صحیح میں دے نال مذاق نہ کر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ غریب دا صحیح ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑتے اکھے غریب آنکھی بند کر اکھی جو بند کیتے نے سے این کنارے ہاں اکھی کھول اکھی جو کھولے نے مدینے دے وچ کھڑا اوجھے کنارے کھڑا امام سید جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرمیندن جدوں او غریب دوجھے کنارے ٹھکے نہ قبلہ آپ نے ڈٹھے کہ او بیڑا نہیں پجدا ودا سینہ بیڑا بعد چکے او غریب نے آکھے مدینے کا ضرور ویسا پہلے تو گالی ہی گئے اور دال کر گنا پئی آکھے مدینے کا ضرور ویسا پہلے ہی بیڑے والے نال تو میں نہیں پڑ گنا جو میں کو کیوں کو نہ کہتا جدوں ڈٹھے نہ بیڑا کندھی جو لگے کیپٹن نے جو ڈٹھے ہی غریب کو ہوڑتا سمندر دے پار والے کنارے چھوڑی اندوں اتھا کی میں آگے کیپٹن اپنی ٹوپی رہا تے حضور دے غلام دے قدمے دیتے تھے آخر غریبوں کی نہیں آخر تو سامنے کو لاوارسا سمجھے دے میں لاوارسا ہم میرا وارس مدینے آلائے جنگا وارس مدینے آلائے او پریشان نہ تھی آخر میرا وارس مدینے آلائے خود حضور نے میں کو صدبائے صحیح کیپٹن ہون روندا بیٹھے تے معافی ہی منگتا بیٹھے او غریب نے آکھے تے کو معاف کیتے میں کو حضور دا مدینہ مل کے میں کو بیاہ کیا ضرور
माशाअल्लाह अल्लामा मोहम्मद आमिर ओवैसी बहु अच्छा वाकया बयान कीते ने दिल बाग बाग थी गए वेवर हाफिज आशिक चिश्ती खत्म शरीफ पढ़दे पेन खत्म दे बाद लंगर तकसीम किता वैसे तो वेवर जिवें ते को पता हा आज रैली है 12 रबीउल अव्वल दी ते वेंदे वेंदे ना मैं कारी साहब ने अच्छा जिहा डोड़ा सुन सा हजूर दी शान वास्ते कारी साहब एक डोड़ा सुने सो डोलेख तो आज भी ओह दंदर ओंदे इश्क दे शोले बड़कदे पेन बेजान जहान दे कुल आशिक आ इश्क दे तैश च बड़कदे पेन हूं दौर तो लाते आज तानी इवें ज़ौक च पत्थर खड़कदे पेन माशाअल्लाह इंसान ज़फर ता जिथरे गेनु दे हिजरे च दुद भी फड़कदे पेन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तो वेवर उम्मीद करना सारी वस्ती मलूक शादी रैली बहु पसंद आई होसे ते हिंदे नाल मैं व्लॉग दा करना पे एंड अगर ही चैनल ते नवे तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ते बेल आइकन को ऑल कर दे तब तक अल्लाह हाफिज।